Morning, sir. Good morning, ma'am. Pina ka nag-running, sir? Bag-o pa, ma'am, oy. Mga isa pa kabulan siguro. Mga pila na pud kaki imong nadagan, sir? Pila kaki. 32K, ma'am. Grabe ka kuan kay nimo, sir ba? Grabe kay kakusgan nimo ba? Mga pila na kakabulan nagsugod-sugod og running, sir? Bag-o pa, ma'am, pero kanang 32K, ma'am. Akong sapatos, ma'am, 10K. Akong sunglass, 5K. Akong relo, 10K. Napay medyas, napay sando. Mga 32K gid, ma'am. 32,000, ma'am ba? Akong Bitaw, sir. Mga kuan hanap, sir. distance, ma'am. Ang distance yun nga actual, ma'am. Oh, ang imong distance. YK, ma'am, oy. Dali ra kay, ma'am. Duol ra kay, ma'am. Basta lang, ma'am, ba atik, ma'am ba. Ay saba, ma'am, ay ipo sa Facebook, ma'am, kay mulawan ta, ma'am.